ओम नमः शिवाय मोर स्नेहर छात्र छात्री माने दीपू सर ज्ञान यूट्यूब चैनल को मु स्वागत करुच्ची। आज पिला माने इतिहास एग्जाम सरी जाइछि एवं हिस्ट्री क्वेश्चन मो पाखरे सेट ए मो पाखरे हस्तगत अछि। वर्तमान सेट ए रो समस्त क्वेश्चन आंसर पिला माने मो आलोचना करिवि। एबे देखो पिला माने मु सेट ए रो सबु क्वेश्चन आंसर आलोचना करी। प्रथम क्वेश्चन कही जे जैन धर्मर पंच महाव्रत मध्यरु केउं व्रत को महावीर जैन जोग देइतले? उत्तर पिला मान होउची ब्रह्मचर्य। जे महावीर देइतले ब्रह्मचर्यटा देइतले। महापरिनिर्माण कहले कौन बुझ ना गौतम बुद्धंकर इह धाम त्याग कहती परिनिर्माण। शासनकर्तर सुविधा दृष्टि चंद्रगुप्त मौर्य तांको साम्राज्य को केतोटी प्रदेश रे विभक्त करथिले? उत्तर पिला मान होची 4। अशोक तळ आसिले 5टी हेगला। अशोक जो सीरियार शासक सहित बंधुत्वपूर्ण संपर्क स्थापन करथिले तांको ना कोन ना द्वितीय आंटियोकस। गुप्त युगर क्यों वैज्ञानिक पृथ्वीर माध्याकर्षण शक्ति नियम विषय कही? उत्तर होची ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ को जीवा। गुप्त शासनर राजकीय प्रतीकर ना कौन थिला? उत्तर होची गरुड़। इबन बतुतांकर भारत गस्त समय भारतर शासक किए थिले? उत्तर पिला मन होची भारत शासक थिले मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सुल्तानी शासन समय राज्यपाल मानकु केउ नाम रे नामित करा जाइथिला? ऑप्शन अछि सदर उ सदर, मुफ्ती ना उत्तर पिला मन होची देखो पिला माने उत्तर होची मुफ्ती। जे मुफ्ती वायु सुल्तान ए मान थिले सब तांकर प्रशासन होता। केउंटी बाबरंको द्वारा निर्मित बाबरंको द्वारा केटा तयारी थिला छुआ ना आग्रार जोहराबाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने सिख धर्मर खालसा पंथ किए प्रतिष्ठा करथिले? एटा पिला माने वो उत्तर पिला मानची खालसा पंथ किए ना गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने आलोचना करिबा। हुमायून नामा पुस्तकर रचयिता किए ना गुलबदन बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने आलोचना करिबा। माड्रास प्रेसिडेंसी रे प्रवर्तन करितिबा रोहितवारी बंदोबस्तर गवर्नर का नाम कौन थिला? ना सार टॉमस मुनरो जी की 1820 रे करितिले। दादा भाई नारोजी को द्वारा लिखित पुस्तकर नाम कौन? दादा भाई नारोजी जी की वित्तर बहिर्वाद रचयिता थिले। सेठी दारिद्र और भारत रे अण इंग्राजी शासन। देखो पिला माने आउथरे दादा भाई नारोजी को द्वारा लिखित पुस्तकर नाम उत्तर पिला माने होची जे भारत दारिद्र और भारत रे अण ब्रिटिश शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय जातीय कांग्रेस रो केउं अधिवेशन रे पूर्ण स्वराज प्रस्ताव ग्रहण कराइला? उत्तर होची लाहौर अधिवेशन। किए गोपबंधु दास को उत्कल मणि बोली अभिहित करिथिले? उत्तर होची पिला माने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय। निम्नलिखित नेता मध्यरु किए संबलपुर जाई जातीय कांग्रेस रो बॉम्बे अधिवेशन जहा भारत छाड़ निष्पत्ति ग्रहण करितला सेतिरे जोग देइतिले? किए जोग देइतिले पिला मन देखो ऑप्शन देइची लक्ष्मीनारायण मिश्र, लक्ष्मीनारायण अग्रवाल, भागीरथी पटनायक, दयानिधि शतपथी। उत्तर होची लक्ष्मीनारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पिला माने जिबा। विंश शताब्दी रो आरंभ जाई केउं दुईटी शहर भारतर शिल्प नगर रो मान्यता पाइतिला? एटा बहुत इजी क्वेश्चन पिला माने बॉम्बे आउ कलिकता। कहिची ब्रिटिश मानक द्वारा पुरी अधिग्रहण रो तारीख केते थिला? उत्तर होची सेप्टेम्बर 18 1803। तापर कहिची उत्कल पुत्र संवाद पत्र रो संपादक किए थिले? उत्तर होची प्यारी मोहन आचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन
ଯେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୟନ ସଭାର ସଭାପତି କିଏ ଥିଲେ ନା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ 2 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ତୀର୍ଥକର ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଜୈନ ଧର୍ମର ଯୋଉ ମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯେମାନେ ବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୀର୍ଥକର କୁହାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ତୀର୍ଥକର ନାମ ଥିଲା ଋଷଭନାଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ପିଲାମାନେ ଯେ ମେଗାସ୍ଥିନିସଙ୍କ ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ପାଟଳିପୁତ୍ରର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା। ଯେ ମେଗାସ୍ଥିନିସ ଯିଏକି ଗ୍ରୀକ ପରିବ୍ରାଜକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଯେ ମଗଧର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ପାଟଳିପୁତ୍ର, ଯେଠି ରାଜା ନିଜେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ଜାଣିଛ? 3ଟି ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଲେଖ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ସ୍ମୃତି ସାହିତ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ନିୟମାବଳୀ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। 3ଟି ସ୍ମୃତି ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ମନୁସ୍ମୃତି, ଯାଜ୍ଞବଲ୍କ୍ୟ ସ୍ମୃତି ଓ ନାରଦ ସ୍ମୃତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଆଲବେରୁନିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଜାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଲବେରୁନି କାହା ସମୟରେ ଭାରତ ଆସୁଥିଲେ ନା ମାମୁଦଙ୍କ ସମୟରେ ଆଲବେରୁନି ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ତହକିକ ହିନ୍ଦରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱାସ କରି 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଇଲତୁତମିଶ ଓ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଅମଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆଧାର ସ୍ୱରୂପ କେନ୍ ଥିଲା। ନା ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଏକ ଇକ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯାହା ପ୍ରଶାସନ ଓ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ସାମରିକ କମାଣ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ଓ ନିରଙ୍କୁଶ ହୋଇଥିଲା। ସେ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ସିଧାସଳଖ ରାଜସ୍ୱ ସଂଗ୍ରହ କରି କଠୋର ଆର୍ଥିକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଯେ ଦିଲ୍ଲୀ ସୁଲତାନି ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। ଯେପରି ଥିଲେ ତୁର୍କୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ଇରାନୀ ଏବଂ ଆଫଗାନୀ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ଉଲେମା ମାନେ ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ମୋଗଲ ଶାସନ ଅମଳରେ ରାଜକୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ କଣ ଥିଲା। ଯେ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ରାଜତ୍ୱ ତତ୍ତ୍ୱ ଥିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅଧିକାର ଧାରଣା, ଯାହା ଅନୁସାରେ ସମ୍ରାଟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ, 1757 ଓ 51 ଓ 1797 ଓ 1797-98 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ରପ୍ତାନିର ପରିମାଣ ଓ ମୂଲ୍ୟ କଣ ଥିଲା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1757 ଓ 50-57 ମଧ୍ୟରେ ଇଂରେଜ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବାଣିଜ୍ୟ ପରିମାଣ ଓ ମୂଲ୍ୟ ଉଭୟ ଉଚ୍ଚମାନର ଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ସୂତା, ରେଶମ, ନୀଳ, ମସଲାରେ ଥିଲା। ପଲାସି ଯୁଦ୍ଧ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡରୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ରପ୍ୟ ଆଣି ପଡୁଥିଲା। ବାଣିଜ୍ୟର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା କାରଣ ଭାରତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟର ୟୁରୋପରେ ପ୍ରବଳ ଚାହିଦା ଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପିଲାମାନେ ଯିବା, ଯେ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଶାସକ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ରୋହୀ, ଲୁଟେରା ଏବଂ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକାରୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଲାଲ ଲାଲ ଲଜପତ ରାୟ, ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ପାଲ ବିପିନ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ। ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଓ ଫ୍ୟାକ୍ଟରୀ ଗୁଡିକ କଣ? ଏଗୁଡିକ କିଭଳି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଔପନିବେଶିକ ନଗରୀର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଜେଣ୍ଟ ବା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିଜ ହେଉଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଠାରେ ସାମଗ୍ରୀ ଗଚ୍ଛିତ ହୋଇ ରଖାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ, ଉଟି ଶୈଳୀ ନିବାସର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଇଥିଲା। ଉଟି ପାହାଡ଼ିଆ ଷ୍ଟେସନ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବ୍ରିଟିଶ
ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମକାଳୀନ ଆବାସ ଭାବରେ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆଲୋଚନା କରିବା। 3 ମାର୍କିଆ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି ୟୁନିଟ୍ 2 ର ଜୈନ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ମୌର୍ଯ୍ୟ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟକୁ ଅଶୋକର ଅବଦାନ, ସି ରେ ଦେଇଛି ଗୁପ୍ତ ଚିତ୍ରକଳା। ଏଇ ତିନିଟାରୁ ଆମକୁ ଦିଟା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାପରେ ୟୁନିଟ୍ 3 କୁ ଆମେ ଯିବା। ସୁଲତାନି ଶାସନ ସମୟରେ ଚାଷୀ, ମୋଗଲ ଶାସନ ଅମଳରେ ଚାଷୀ, ଫତେପୁର ସିକ୍ରି, କବିର, ଏଇଟା 4ଟା করতে পড়ছি। তারপরে यूनिट 4 की ଯିବା। ଭାରତରେ ରେଳପଥ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ବିକାଶ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହୀ ଆନ୍ଦୋଳନର କାରଣ, କଂଗ୍ରେସର ନରମପନ୍ଥୀ ମାନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଦିଟା ଦେଇଛି यूनिट 5 ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନଗର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ 3 ମାର୍କିଆ क्वेश्चन। ଏବେ ଲଙ୍ଗ क्वेश्चन को ଯିବା। ଗ୍ରୁପ ଡି ର 6ଟା ଦେଇଛି, 3ଟା କରିବା। प्रथम क्वेश्चन महावीर जीवनी और नीतिवाणी आलोचना कर। द्वितीय क्वेश्चन गुप्त युगर सांस्कृतिक उपलब्धि समीक्षा कर। तापरे भारतर सूफी आंदोलन संपर्क एक विवरणी प्रदान कर। तापर 1817 रे खोर्धा विद्रोह संपर्क लेख। तापरे भारतीय उपनिवेश नगर मानकर स्थापत्य वैशिष्ट्य लेख। 3टा रहमर बॉम्बे, कलिकता और माड्रास लेखा जीवो। ओडिशार भाषा अस्मितार आंदोलन आलोचना कर। एबे पिला माने मु समस्त एमसीक्यू 2 मार्किया 3 मार्किया और लॉन्ग क्वेश्चन आलोचना कली। जदि वीडियोटी भल लागितो निहाती लाइक करिवो, चैनल को सब्सक्राइब करिवो, सांग निश्चय शेयर करिवो।